الدبلوم تاعي كان في البوبليسيتي اي ماركتينغ بروموسيون 2008 بقيت بطالة بوندون 2 ans حبيت ندخل نخدم في l'étatique mais ما نجمتش donc j'ai décidé de créer mon propre projet عملت étude de marché de projet في الريجيون نتاعي en 2011 عملت l'étude نتاعي هزيتها للبنك على BFPME خديت لاكور BFPME, Banque de financement des petites et moyennes entreprises, est une banque d'investissement public au capital social de 100 millions de dinars, destinée à la promotion de l'investissement privé des PME, aussi bien au niveau des créations que des extensions. إذا نحبوا نقدموا الدور نتاع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نجموا نقولوا في كلمتين هي بنك تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة ولكن كذلك تحيط بالباعث في المراحل الكل نتاع إنجاز المشروع. وقت اللي مكتب التعاون السويسري اتصل بالبنك وخممنا مع بعضنا باش نركزوا برنامج للتعاون في المجال هذا كان التوجه من الأول واضح كونه باش يكون التركيز على الولايات الداخلية. La coopération suisse a considérablement renforcé son engagement en Tunisie après les événements de janvier 2011. Et c'est en mars déjà que le gouvernement suisse a adopté un programme pour l'Afrique du Nord, puis en juillet 2011, un protocole d'accord a été signé avec les autorités tunisiennes pour la mise en œuvre de ce programme de soutien de la Suisse à la transition en Tunisie. Il y a 3 domaines d'intervention qui ont été retenus pour un financement suisse. Le premier, c'est le soutien à la transition démocratique pour construire un État qui soit transparent, inclusif, basé sur les droits de l'homme et l'état de droit. Le deuxième, c'est le développement économique et la création d'emplois. Et le troisième, la migration et la protection des personnes. Un des traits marquants de cet engagement, c'est la volonté d'être présent dans les régions. Donc nous avons un engagement financier annuel d'environ 40 millions de dinars et dont près de la moitié est déployée dans les régions. Donc ceci montre notre volonté d'aller au plus près des besoins. Et dans le domaine du développement économique, l'accent est clairement mis sur la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et pour les femmes, et ceci dans les régions défavorisées. Donc ceci nous amène à être présents sur un nombre de domaines très complémentaires comme le renforcement du secteur financier, l'amélioration du climat d'investissement et de la compétitivité des entreprises, l'accès aux infrastructures de base, l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous avons fait notamment avec le partenariat avec la BFPME et le Fonds suisse. اخترنا من الأول 4 ولايات بدينا بها البرنامج هي ولاية الكاف ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد ولاية مدنين ثم في مرحلة ثانية وفيسع بعد تقريب 6 ولا 7 شهور قررنا باش وسعنا العدد الولايات المعنية بالتدخل متاع البرنامج التعاون السويسري باش ولات 12 ولاية تشمل كامل الشمال الغربي باستثناء باجة وكامل الوسط الغربي وكامل ولاية الجنوب باش يوليوا الكل في الكل 12 ولاية. برنامج التعاون اللي يربط بيننا وبين الطرف السويسري كان مرتكز باش يستجيب لثلاثة أنواع من التدخلات. التدخل الأول قلنا تنظموا ديزاتوليه الهدف منها استقطاب أصحاب أفكار مشاريع اللي مازالوا في مستوى الفكرة ثم كيف وفرنا إمكانية للمشاريع اللي ما تخلطش باش توصل للمستوى متاع الموارد الذاتية المطلوبة. احنا نطلبوا 35% على الأقل من الكلفة الجملية للمشروع فكانت فما إمكانية باش ياخوا قرض مساهمات باسم الباعث بشروط ميسرة أساسا كونه 0% نسبة الفايدة. والشكل الثالث للتدخلات كان على طريقة الالتجاء إلى مكاتب متاع إحاطة ومساندة مختصة في الانتربرونيريا باش توفر الإحاطة والمساندة للباعث أما في مرحلة إنجاز الدراسة ولا حتى بعدها وكان يشملها معناتها المختلف في المجالات في المجال التقني في المجال الإداري في المجال المالي في المجال المحاسبي في المجال القانوني في المجال التجاري. أنت والحاجة متاع المؤسسة هذيك في الفترة المعنية بالإحاطة وكان السقف متاع التدخل هذا في مستوى 5000 دينار لكل مكتب. شاركت في l'atelier d'entreprendre où j'étais parmi les meilleurs. خديت le prix meilleure entreprise في القصرين
لو بري كان 5000. هذوما عاونوني برشا. اش عملت بيهم؟ عملت فورماسيون في الروحي وللخدام اللي معايا زاد كيف كان جوست شيف داتوليي مي من بعد تبارك الله عليه ولا اكسبير. Je peux vraiment diriger ma société facilement. L'atelier Entreprendre, c'est un événement qui a été initié par le Fonds suisse avec la collaboration de la BFPME. D'abord, il a été organisé sur pratiquement tous les territoires de la Tunisie. Et l'idée, c'était de les faire parler, de les faire exprimer sur leurs projets. Ils devaient structurer leurs pensées et leurs réflexions tout en parlant de leurs projets sans qu'ils soient dans leur bulle. Les 2 jours, sont assez enrichis parce qu'ils réalisent qu'ils sont isolés, que les porteurs de projets sont des gens que tout le monde comprend, que dès qu'ils parlent de leur projet, l'autre qui est en face de lui doit le comprendre. Donc les 2 jours leur font prendre conscience que finalement, c'est pas aussi évident de parler de son projet. Donc les 4 questions magiques, c'est des questions banales, même anodines, où le promoteur, qu'est-ce que tu vas vendre? Est-ce que je vais vendre? Je vais vendre du lait. Oui, mais plus que ça, tu vends pas que du lait, tu vends autre chose. À qui tu t'adresses? Quel est ton client? Quelle est ta cible? Monsieur tout le monde? Non, c'est pas monsieur tout le monde. Tu as une cible bien précise, il faut la connaître ses attentes, connaître sa façon de penser. Ensuite, la 3e question, qu'est-ce que tu apportes de différent? Voilà, qu'est-ce que tu apportes de plus ou de mieux? Et là, on aborde la notion d'innovation par rapport aux concurrents. Parce que lui, il pense qu'il n'a pas de concurrent. Bon, donc prise de conscience qu'il a un client, qu'il a un concurrent et qu'il doit être différent. La 4e question, quel est ton atout? Les ateliers Entreprendre ne constituent pas les seuls outils d'intervention du programme suisse. الشروط اللي يتم اعتمادها بالنسبة لقرض المساهمات المسند على موارد الصندوق السويسري كانت كالآتي. السقف متاعها هو 30,000 دينار للمشروع الواحد. يتم إسنادها على فترة متاع 7 سنوات، منها 3 سنوات إمهال. وأهم شيء كوني قروض تسند بدون فايدة. كان القرار الكل وهذا كيف زاد بالشراكة بيننا وبين الشركاء متاعنا من الطرف السويسري، كونه نحطوا هياكل على المستوى الجهوي سميناها الكوميتي ديكسبير، لجنة الخبراء، هي اللي تعرضوا عليها المشاريع وتقرر معناتها إسناد ولا عدم إسناد التدخل هذا بشكل قروض المساهمات. فما سينرجي تتحرك في المجال هذايا وتخلينا ديما نحاولوا نعدلوا من التوجهات متاعنا بالاشتراك بالطبيعة بيننا وبالتوافق بيننا وبين الشركاء متاعنا من الطرف السويسري. Au 31 décembre 2014, le nombre de projets dans le PPFS est engagé, 100 projets. Le montant total des PPFS, 2 476 000 dinars tunisiens. Le montant total des crédits de la BFPME approuvé, 10 246 000 dinars tunisiens. Les emplois escomptés, 800. La 3e forme d'intervention du Fonds suisse est l'accompagnement. Il consiste à assurer des actions d'encadrement, d'assistance et de conseil au profit des promoteurs ayant bénéficié des prêts participatifs avec un montant maximal de 5 000 dinars par projet. كيف اتصلوا بينا des experts du représentant de la coopération suisse, قدمنا لهم la mission de la BFPME au niveau de la région de Kasserine. قدمنا لهم aussi bien disons les difficultés rencontrées étant donné que احنا جايين من révolution. الحق معناها ils ont été معناها fortement intéressés de coopérer avec la BFPME. Ils ont décidé de développer un projet de partenariat. Le projet essentiellement c'est pour répondre aux besoins identifiés à l'échelle de la région et surtout à l'échelle des PME financées par la BFPM. Premier point, c'est la constitution du comité d'experts elle-même, qui est essentiellement constitué par des acteurs au niveau régional. Les membres sont la BFPME,
le directeur du bureau régional de la division de la coopération suisse, un représentant de l'office du centre-ouest, un représentant de l'ANITI, l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. Et le manuel des procédures prévoit que le comité d'experts peut inviter n'importe quelle personne qui peut être jugée utile, qui peut apporter des nouveautés pour le comité d'experts. Suite aux besoins des promoteurs, le BFPME a demandé au bureau pour participer dans l'accompagnement ou dans la réalisation du plan d'affaires pour ces promoteurs. On a deux types de promoteurs, des promoteurs pour préparer le plan d'affaires et des promoteurs pour l'accompagnement après la réalisation du plan d'affaires. غير كملت القرايه نتاعي تكنيسيان سيبريور انفورماتيك، جيت حبيت نعمل مشروع. بالطبيعه في الاول ناقص تمويل ذاتي. المشروع نتاعي بريسك التكلفه نتاعو 500 مليون، 500 ألف دينار. عملت ليتيد، صبيت الدوسي في جويلية 2010. لاكور جاني في جانفي 2011. فيو مارشي يتسكر برشا ونخدم جوست على الريجيون نتاعي على القاسرين، سي ما عادش نجم. وصلت ان سيغتان مومون ما نجمش نخلص الخدامه نتاعي. عاودت رجعت للفون سويس، انا خديت معاهم قبل سميل، دونك عاودت رجعت حكيت معاهم والحمد لله عطاوني هدايا الفون سويس اللي هو 30,000 سون انتيغي. 30,000 هذيا زدت بها حاجه جديده للقاسرين، هي ليا وللقاسرين، اللي هي امبريمونت لازر. الامبريمونت هذيا تخدم حتى ل 120,000 كوبي. مع الماكينه هذيا هبط كونسومابل اللي خدمني قريب 6 ولا 7 أشهر معناتها مرتاحه على الاخر. دونك تحلت جوانتي والحمد لله خدمتي توا ماشيه بالكدا. لقيت صعوبات في التمويل ذاتي اللي نورمالمون يلزمني 79,000 دينار. سألت بي اف ام قالوا لي راه فما الفون سويس تعاون في التمويل ذاتي. قدمت المطلب نتاعي وعاونوني وعطوني 30,000، حلت لي المشكله. خديت اللوكي نتاع الفون سويس في مارس 2012. أمنيتي اني نعمل اكستنسيون، وهذايا ديجا بديت نحضر في ليتود، بديت نعمل في لي ريشيرش. البروجي هو بنحب نعمل ايكران ليد كبيره باش تكون اول مره في القاسرين، مش كان في القاسرين في الزون. بديت ب 12 خدام وتوا حاليا وصلت 25 خدام، وان شاء الله مازلت نزيد بحول الله. في الوقت الحاضر قاعد نخدم على السوق التونسية، وإن شاء الله نعمل إكسبور بحول الله. كان توفرت الماتير بريمير، أما حاليا كي نكفوا السوق التونسية تسمى به. والله إن شاء الله نحب نكبر، وإن شاء الله نلقى البي اف ام تزيد تمشي معي في الاكستنسيون، وإن شاء الله ربي يسهل. وإن شاء الله أملاك الدولة زاد تسيب لنا كاريرات، الدولة تشوف لنا حكاية الكاريرات. Je suis heureuse que nous ayons pu donner de l'espoir aux jeunes dans les régions défavorisées. Ceci dit, j'espère aussi que nous avons, grâce à ce partenariat, contribué à améliorer l'offre de services financiers et non financiers pour la création de PME, mais je crois que pour un financement, une promotion durable de la création d'entreprises, il faut vraiment réfléchir à un modèle entre les acteurs du secteur public, du privé, de façon à avoir une promotion de la PME qui soit durable. توا كي وصلنا لنهاية البرنامج التعاون السويسري، نجم نقولوا اللي البرنامج هذايا مكن البنك من العديد من النتائج، أهمها
حصلنا منتوج جديد اسمه قرض المساهمات، ولينا نسوقوا فيه مع دوتر باير دو فون. كونا تقاليد إضافية مع العمل على المستوى الجهوي والعمل مع مكاتب متاع إحاطة ومساندة، وطورنا احنا حتى الإمكانيات متاعنا الداخلية في مجال الإحاطة والمساندة بالباعثين في المراحل الكل متاع إنجاز المشروع متاعهم. وزاد البرنامج هذا زاد فتح لنا آفاق أكثر باش في برامج تعاون دولية أخرى ولا حتى تعاون وطنية أخرى مع دوتر باير دو فون نجموا نركزوا آليات أخرى للإحاطة في مجال الإحاطة والمساندة بالباعثين، ويقعد بالطبيعة ديما المجال مفتوح، وأنه كل تجربة تبني على التجربة اللي قبلها وتزيد تطور عليها. ففي المجال هذا كما قلت لك البرنامج التعاون السويسري فتح لنا مجال هام في النطاق هذا. L'entrepreneuriat, c'est un projet de société. Ça veut dire que c'est pris en charge dès la culture du jeune âge. C'est la culture de l'initiative. Ça commence par l'infrastructure d'éducation. Ça passe par les enseignants qui doivent cultiver l'esprit d'initiative. Donc ça passe par la conscience de soi, ça passe par le fait de se dire j'ai un sentiment d'efficacité, je peux faire quelque chose de ma vie. Ça va juste manière. L'entrepreneuriat, c'est un projet existentiel. والله إن شاء الله عندنا مستقبل باهي إن شاء الله بحول الله إن شاء الله. متفائلين خير. هو البروجي هذايا كان حلم وكان صغير بياسر انه يتحقق.